बकरे की कहानी, उसकी अपनी जुबानी। मैं एक साफ सुथरे घर में रहता था। मेरा मालिक बहुत खुश अखलाक इंसान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मुझे वक्त पर खाना देता और कभी बिला वजह मुझे नहीं डांटता था। मेरे मालिक के दो छोटे बच्चे भी थे, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। प्यार से मेरी पीठ सहलाते तो मैं खुशी से निहाल हो जाता था। मैं सुबह सवेरे खुद ही सैर को निकल जाता था और कुछ ही दूर रहने वाले अपने दोस्तों से मिल लेता था, उन्हें अपने मालिक की बातें सुनाता था और फिर मुकर्रर वक्त पर वापस आकर खाना खाता था। हरे भरे पत्ते और नरम घास खाकर मैं काफ़ी सेहतमंद हो गया था। मेरे मालिक के दोनों बच्चे अपनी ज़बान में न जाने मुझे क्या कुछ सुनाते रहते और मैं चुपचाप बस उन्हें देखता रहता था। वो कभी कभी घंटों मेरे पास बैठे रहते थे और अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कभी मेरी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करते और मेरे लंबे लंबे कानों को हाथ लगाकर वो खुश होते थे। मैं उस घर में बहुत खुश था। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों का यकीन नहीं किया था, जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो जानवरों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें करता था, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी नहीं डांटा था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी से बामुश्किल गुजारा करता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। उसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब कुछ ही दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो वहाँ बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक कदरे बड़ी उम्र के दोस्त से जाकर पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो उसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। उसने कहा, ईद उल अज़हा आने वाली है, इसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़िबा करके कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं। हम बकरों, ऊंट, बैल और भेड़ वगैरह की कुर्बानी की जाती है। कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर वो अपने साथ ले गए ताकि वहाँ जाकर मंडी में उन्हें फरोख्त किया जाए। हम सब भी इसी इंतज़ार में हैं कि न जाने कब कोई आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब बातें समझ में आ गई। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे यूं ही एक दिन फरोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सा कर्ज उतार तो देगा, लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। आसपास रहने वाले मेरे सब दोस्त चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे खरीदने के लिए कोई शख्स भी ना आया। शायद इसलिए कि मैं अकेलौता था और खरीदने वालों को इकट्ठे जानवर खरीदने थे। मेरा मालिक ये सूरत हाल देखकर और भी परेशान हो गया। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद मुझे ले जाकर शहर में फरोख्त कर देगा। चुनांचे एक दिन सुबह सवेरे मेरे मालिक ने मेरे गले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझे पुरनम आंखों से देख रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज़ निकालकर उन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में न जाने कहाँ कहाँ से जानवर लाए गए थे। बकरे खरीदने वालों का भी बहुत हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफ़ेद जिस्म पर मेहंदी लगाई हुई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायजा ले ही रहा था कि दो नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी थीं। अचानक उन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोलकर देखने लगा।
مجھے اس کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی۔ اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھولنے سے میرے جبڑوں میں درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شورگل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ دونوں بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج ان دونوں بچوں کو مار دوں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔ اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ آج بھی منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گھاس کھاتے ہوئے آج تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کرتا تھا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو متعدد بار کھولا گیا تھا۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا۔ لوگ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سفر کرنے کے بعد ایک عالی شان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میرا سینگ پکڑتا اور کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر مار دی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم بخت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ 2 بھر ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے
मेरी तरफ देख रहा था। उसने घर में पड़ी घास लाकर मेरे सामने डाली और पानी भी दिया। मैंने ममनूनियत भरी नजरों से उस बच्चे को देखा और दिल में बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो है जो मेरा ख्याल रखने वाला है। मैं पहले ही गांव को याद करके बहुत उदास था कि वो बच्चा मेरे पास आया और प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा। फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहां जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। उसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मजे से रहूंगा। हारिस मुझसे बहुत मायूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया। बाबा, क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता? बाबा ने हारिस के सर पर प्यार करते हुए कहा, प्यारे बेटे, कल हम इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इससे अल्लाह ताला खुश होंगे। क्यों खुश होंगे भला? हारिस ने सवाल किया। बेटे, इसलिए क्या इसे हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने लाडले बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो जवान बेटे की कदो कामत, उसकी खूब रोई और उसकी मोहब्बत पर अल्लाह की रजा गालिब आ गई। अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के हलक पर छुरी चला दी। अल्लाह ताला को इब्राहीम से इम्तहान लेना मकसूद था। जिस तरह नारे नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर चलने वाली छुरी उनके जिस्म से लहू का एक कतरा भी बहा ना सकी। जन्नत से जानवर आया और उसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा किया। तब से यह रवायत चली आ रही है कि उम्मत मुस्लिमा के फर्जंद हर साल 10 ज़िलहज्जा को किसी जानवर की कुर्बानी पेश करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं। चलो बेटे, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सुबह ईद कुर्बान है। सब बच्चों ने रंग बिरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक ना आया। लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़ कर आए और मुझे घर के सेन में ही ज़िबा करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया। मुझे जमीन पर लिटाकर अल्लाह के हुजूर उसकी रजामंदी के लिए ज़िबा किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो हारिस था।